Ya selamat kok kowe dadi umat Kanjeng Nabi. Gak wis bablas tenan kowe ya. Tenan Lah yakin. Aduh tenan. Aduh. Umati umatun marhumah dari Kanjeng Nabi. Pancen umatku iki umat sing diwelasi Allah Subhanahu wa taala. Mutabun aliha, umat sing gampang ditampa tobaté. Umat sing gampang ditampa tobat. Tobat titik ngono tok ae, melu mulutan pisan ngono tok ae. Langsung disepuro mbek pangeran. Ya saking awakmu umat Kanjeng Nabi kok jajal umat-umat terdahulu ngono wis. Iya. Oh, aku malah duwe cerita aku. Aku duwe cerita. Nalika mbah Kanjeng Nabi, iki riwayate Abdullah bin Amr bin As. Wis ora ngerti awakmu wis to. Tapi gak ceritane tok ae. Riwayate Abdullah bin Amr bin As. Sahabat paling khusyuk sahabat paling khusyuk. Ya secara saya mbah dia lah ya. Aku cerita nih. Lama zala Rasulullah qaula Ibrahim. Nalika mbah Kanjeng Nabi maca dawuh Nabi Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ora paham artine wae. Wis gamengane, duh iki dongane Mbah Nabi Ibrahim. Ya Rob, duh Gusti. Umat kula niku gampang ruwet, gampang kegodho. Tapi pokok nurut kalih kula berarti dia termasuk rombongan saya. Nek mboten nurut kalih kula, mboten tunduk kalih kula, mboten manut kalih kula, nggih, nek jenengan kersa jenengan ngabun. Kemudian wa qaula Isa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Niku umat-umat jenengan, kawula-kawula panjenengan. Nalika Nabi Isa ndongakne umat. Niku kawula jenengan, umat jenengan seksa nggih. Monggo. Jenengan sepuro nggih monggo. Kanjeng Nabi langsung fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi langsung nangis, Kanjeng Nabi langsung nangis. Allah Ta'ala mirsani kekasih, bahkan Nabi kekasih nangis, Allah langsung nimbali malaikat Jibril. Ya Jibril idhab ila Muhammad fas'alhu ma yubgih. Jibril budal ning Muhammad takono nyapa kok nangis? Nyapa kok nangis? Apa sing nyebabin nangis? Matur Kanjeng Nabi. Umat. Pokok piye carane Jibril kabeh umatku selamat. Mbah piye carane pokoke kudu selamat kabeh. Matur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dawe Allah taala. Wis tenang ae. Inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Omong ngono Muhammad. Ora usah khawatir. Marem-marem kabeh umate iku bakale kak slametno barokah Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas referensi apa yang diutarakan oleh Gus Kautsar mengenai kisah Nabi Muhammad SAW menangis tatkala memikirkan umat-umatnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan umat-umat Nabi Muhammad SAW setelah Nabi membaca firman Allah mengenai Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi apa yang diutarakan oleh Gus Kautsar di video sebelumnya itu memang benar adanya. Referensinya berada di dalam kitab Sahih Muslim. Ini saya catat. Saya bacakan redaksinya nggih. An Abdillah ibni Amr ibni As sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim. Diriwayatkan dari Abdullah ibni Amr ibni As, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang Ibrahim. Isi firman-Nya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Al-ayah, istamir al-ayah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sesungguhnya umatku kebanyakan dari mereka telah disesatkan oleh berhala-berhala itu. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka
jika orang tersebut mengikutiku maka termasuk golonganku atau maka termasuk umatku. Wa qala Isa alaihi salam, dan tentang Nabi Isa alaihi salam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau berniat menyiksa mereka semua merupakan hambamu, dan jika engkau berniat mengampuni mereka semua, sungguh engkau adalah zat yang maha bijaksana dan maha mulia. Mendengar itu, firman Allah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, farafa'a yadaihi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangan dan mengatakan, ini dalam posisi menangis nggih. Allahumma ummati ummati ummati. Nabi Muhammad SAW menangis. Faqala azza wa jalla ya Jibril idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yabkika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, wahai Jibril, pergilah ke Muhammad. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan tanyakan apa gerangan yang membuat Nabi Muhammad SAW menangis. Fa'atahu Jibril alaihi salam fasa'alahu fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan. Kemudian Nabi memberikan penjelasan kenapa Nabi menangis. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqala Allah ya Jibril idhab ila Muhammad fakul inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Wahai Jibril, pergilah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kita akan membuat engkau senang, akan membuat engkau ridho pada umat-umatmu dan tidak akan mengecewakanmu. Jadi hadis ini banyak sekali keutamaan-keutamaannya yang terdapat di dalam hadis ini. Di dalam syarah kitab Sahih Muslim dijelaskan qauluhu farafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati ummati. Hadal hadis mustamilun ala anwa'in minal fawaidi minha bayanu kamali syafaqatihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa tinanihi bima sholihihim wa ihtimamihi bi amrihim. Hadis ini mencakup banyak sekali macam-macam fawaid, macam-macam faidah. Salah satunya menjelaskan sempurnanya kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, memikirkan betul-betul maslahat umatnya dan urusan-urusan umatnya. Wa minha istihbabu raf'il yadaini fid du'a. Salah satunya juga sangat-sangat dianjurkan, sunnah hukumnya mengangkat kedua tangan tatkala orang tersebut doa. Dengan bukti farafa'a yadaihi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Jadi Nabi Muhammad SAW tatkala berdoa Allahumma ummati ummati wa baka dan dalam kondisi nangis, beliau posisinya mengangkat kedua tangan. Hal ini mengindikasikan sangat-sangat dianjurkan sekali hukumnya sunnah ketika doa mengangkat kedua tangan. Wa minha al-basyarah al-adimah li hadhil ummah. Zadahallahu ta'ala syarafan bima wa'adahallahu ta'ala biqaulihi sanurdika ila akhirih. Wa hadha min arjal hadis li hadhil ummah au arjaha. Fawaid yang
lainnya, yakni berita yang amat sangat besar untuk umat Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi ketika berdoa Allah langsung mengijabahi dengan memberikan janji, zadahallahu ta'ala syarafan bima wa'adahallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan bukti janjinya Allah, sanurdika ila akhirih, yakni ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang dititipkan kepada malaikat Jibril untuk memberikan kabar gembira, di mana Allah subhanahu wa ta'ala kelak tidak akan membuat engkau susah, kelak akan membuat engkau ridho akan umatmu dan tidak akan pernah mengecewakanmu. Di mana ini atau ucapan Allah subhanahu wa ta'ala sanurdika ila akhirih ini merupakan ucapan yang amat sangat dinanti-nantikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga bayanu adimi manzilihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adimi lutfihi subhanahu bihi sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan tingginya, besarnya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indallah, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan besarnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmah fi irsali Jibril li su'ali idharu syarafin nabi wa innahu bil mahalil a'la fayastarda wa yukrim bima yurdihi wallahu a'lam. Hikmah diutusnya malaikat Jibril untuk bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, memperlihatkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan mengindikasikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berada di posisi yang paling tinggi. Seperti itu. Walhasil apa yang diutarakan oleh Gus Kautsar mengenai kisah yang ada di video sebelumnya tadi itu benar adanya, referensinya berada di dalam kitab Sahih Muslim. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.